কি হলো? হ্যাঁ কি হলো বেটু? ঘুম করছি? হ্যাঁ কথা বলবি না এখন? রাগ করেছিস? হ্যাঁ রাগ করেছিস তুই? হুম আরে কথা বল, কথা বল, কথা বল বেটু। ও তুই বুঝতে পারে যাচ্ছিস? হ্যাঁ রাগ করেছিস তুই? হুম क्यों नाराज है बेटू? क्यों नाराज है तुम? हाँ देख भी नहीं रहे हो, किस लिए नाराज है इतना? सुबह सुबह इतना अच्छा खाना दिए, दूधू दिए, दूधू भाती दिए। हाँ तुम तो